भाई वाले वो राती का घर भीतर भाई वाला ताको दिखा उधार करो पापा सारिया वो राती के मुझे भी उधार कर वो राती के उधार कर ना वो नहीं जाती वो राती के उधार कर सही सही Papa! Papa, तुम्हें आई नहीं आई जो ये बात में सारा नियाल लगे वो हुए चली जाऊँगी वो पापा मुझे बोलो पति ऐसा नहीं बसाई की पाऊँगी वो पापा बसाई को नहीं बोला अरे वो साई ने मारा नहीं मुझे भी बसाई को उधार बप्पा को उधार करीबी आगे अगर बप्पा ना जाने थी बप्पा ये दुष्ट देखी भी कभी थी सही ए जगतर नाथ ए महाबाहु करुणार सिंधु कटी ब्रह्मांड रक्षक राती को तुम्हें उधार करो तबे हमरो एकमात्र सहा तबे हौच गरीब को ठाकुर तबे हमको उधार करो प्रभु मणिमा सुनिबा गरीब डाको साई बाबा 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 नियाटा सारा बस्त्रे लगी जाइए बाबा नियार प्रलय एते जे ताको अयात करि पारुनी बाबा बाबा तबे को बाबा बसाई कोडे गला बसाई कहिबी ओ पाटी भाषा बाहरुनी बाबा तो काटार हाथ धरी घर टाड़ी आनिली बाबा से कोन कथा सुनिला कहला मो जगन्नाथ घर भीतर रही गले वो हाथ छाटी नहीं बाबा घर भीतर नहीं बाबा नहीं ए साई बाबा बाबा मो जाउछे मो से नियारे डेई पड़ीबी बाबा मो जदि मो साई के बचाई न पारिबी से नियारे डेई मरे जेबी बाबा साई ए साई साई बाबा तमे को मो साई रो कोण हेछि को साई बाबा मो साई रो कोण हेछि साई किसी कहूनी घर भीतर को पति गला बेले को चारिआडे खाली दुआ माया और से दुआ भीतर बसाई जगन्नाथ को धरी बचाओ बचाओ बोले चित्कार करता है और जेमती बाबा पाटी शुणी बाबा बोली डाकी तले पड़ी गला
ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସାଇ सारिया मो साईर मुहटा पड़ी जाइछि मते मते लगुछि जे बेहोश होई जाइछि तुम्हें उठी आई रोई लोग चलो हम साई के मेडिकल ले चला अरे चलो हम साई के मेडिकल ले चलो बापा मु कौन कहते कि मो मन कहीं सब बुझुनी तुम पुआ सब कहीं डेरी कहल देखी हे बापा तमें टे जाओ देखी आस मो पुअर अवस्था केमी अच्छे बापा तमें टे जाऊन कहीं जाओ बापा तू व्यस्त होला बाबू रातिर किछि हबनी ता भाई जगन्नाथ अछती रे बापा मो मन जमा भी बुझुनी बापा मन जमा भी बुझुनी बापा मु तुमको सत कहूचे बापा मु सत कहूचे जदि मो साईर किछि हे जाए ना बापा तारे मेडिकल मारणारे मुंड पिटी पिटी मारे साईर किछि हबनी से बड़ा जगन्नाथ को उद्धार करबा पाई लिया को नहीं पड़िथिला जगन्नाथ को भक्त को उद्धार करिवेनी नहीं बाबा मन जमा बुझुनी बाबा बुझुनी मन बुझुनी बड़ा भक्तर भगवान गरीब को बंधु से कौन का भक्त मन कथा बुझिबनी नहीं बाबा ऐसे किसी भी मुझे मैंने किसी मुझे मैंने से सरियलो ता बापा जल्दी भलो बंद टिके कोन बाजार रु आगे तो ठाकुर को पाखे भोग लगेले तापर जाई कोन खाइबो राति दिन खाली जगन्नाथ कथा मो ठाकुर पाखे कौन भोग लगे मो ठाकुर केमी रही गोटे चिंता बापा से कथा को भले शुणी डाक्तर कौन कहते सारिया पुअर मुहटा संपूर्ण पोड़ी जाइछि शरीरटा संपूर्ण विकला जाए ठाकुर बाबू कहते
କହିଲେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିଦେଲେ ତା ମୁହଁଟା ପୂର୍ବ ଭଳି ଦିଶିବ। ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଠିକ ସେଇଆ କରିଦଉନ। ତୁ ବୁଝିଲୁ କାହିଁକି? କଣ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ? ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଏ ମୁଁ କିଏ? ନାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିବ ତମେ। ଆରେ ସାରିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ କରଜ ଆଣିଥିଲି ଯେ ତାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଝିଲି। ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡକ ତାଲା ପଡିଗଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡକେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ମିଳୁନି। ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ଚୁଲି ଜଳିବ। ମୁଁ କାହା ଚିନ୍ତା କରିବି? ଏ ଘର ଚିନ୍ତା କରିବି ନା ମୋ ସାହି ଚିନ୍ତା କରିବି ନା ମୋ ପେଟ ଚିନ୍ତା କରିବି? ଆଲୋ କଣ କରିବି ଲୋ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଚାଲୁନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ବି ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ ଯିବି। ଆରେ ମୋ ନାତିକି ଭଲ କରିଦେ। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ନହେଲେ ଯାଇ ବାବୁକୁ ଦେଖା କରୁନ। ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁଝିଲି, କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ବାବୁକୁ କରଜ ଭାଗିବାକୁ ଯିବି? ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାବୁ ଆଣିକି ଯାଇକି କହିବ। ବାବୁ ଆଣି ନା ଭାରି ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ। ତମ କଥା ସେ ରଖିବେ। ତମେ ତମ କଥା କହିଲେ ତମ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ନାଇଲୋ ସାରି, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ନା ସାତୋଶିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦିଓଳି ଉପାସ ରହୁଛି। ଆଉ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ମୁଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। କେବେ ବି ତମ ପାଖରେ ଜିଦ୍ କରି କିଛି ଓଳି କରି ମାଗିନି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ସାଇ ବାପା। ତମେ ମୋ ସାଇକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ତୁ ବୁଝୁଲୁ କାହିଁକି? କରଜ ଉପରେ କରଜ ମାଡ଼ି ବସିବ। ମୁଁ ଆଉ କରଜ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଆମ ସୁମନଟା ଚାକିରି କରିଦେଲେ ବାବୁଙ୍କର ଡମିଟ୍ କରୁଛ ସୁଝି ଦବାନି। ଆମ ସୁମନଟା ଚାକିରି କଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦବା। ଚାଲ ତମେ ବାବୁ ଆଣିକି ଯାଇକି କହିବ। ଆରେ ଯାଅ ତମେ ବାବୁ ଆଣିକି ଯାଇ କହିବ। ଯା ସପନା ଯା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛ ଆମେ ଯିବା। ବାବୁ ବାବୁ ଆଣିକି କହିବା। ବାବୁ ବାବୁ ଆଣି ଆମକୁ ଗୋଟେ